Alors, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. معكم Khadija. Alors, on postait sur ma chaîne YouTube دروس تاع médecine. Donc, abonnez-vous à la chaîne باش يلحقوكم كامل les vidéos اللي نديرهم في la chaîne. Aussi, ما تنساوش ديروا j'aime la vidéo إلا عجبتكم. On abordera aujourd'hui le cours d'immunologie, donc le premier cours تاع le premier trimestre d'immunologie تاع la troisième année. Donc, on abordera les organes lymphoïdes et c'est parti. Avant de commencer, حبيت نقول لكم راح نخلي لكم في لا بار دانفو لو لين تاع هاد لا ديابو الا حبيتو تقراو بها. دونك سي اون ديابو كي كومبلي. دونك لازم تقراو دونك لا سورس تاع كامل لي كور ديمينولوجي. قلت لكم في لو غيد تاعي que la source idéale c'est bien la diapo, d'accord, et la série jaune. Et là, quand les deux, il faut une très bonne note en immunologie parce que vous allez collecter comme les détails. Quand il y a des détails, quand il y a la série jaune, mais quand je fais diapo ou l'axe. Donc, تقراو la diapo premièrement. Vous allez le même cours mais la série jaune tout l'autre pyro. Donc حديروا deux couches, une seule couche, فهمتوني. Donc le cours تقراوه deux fois et puis تحلوا لي كسيام, ça sera super. Donc c'est ma méthode, تبعوها كامل l'année pour le module d'immunologie. حنحط لكم aussi في la barre d'infos le lien تاع ma correction تاع la série verte. شوفوها حتفيدكم بزاف, فيها des explications تاع les cours تاع le premier trimestre. Aussi, je vais le lien dans le drive qui contient tous mes résumés en immunologie dans le premier trimestre. C'est vrai, je n'ai pas les cours, mais les cours les cours les plus, je pense, les plus let's say difficiles, et les cours qui les font l'essentiel de l'essentiel. Par exemple, le résumé de LB fait 4 pages, contient juste l'essentiel et pas vraiment de détails. Donc اطلعوا عليهم فيهم كلش. et c'est parti. alors على بالكم بلي لا ميثود تاعي نصوتي لي بلانش اللي ما عندهم حتى معنى. دونك على بالنا بلي ليمونولوجي سي هو علم المناعه, داكور. راح نقراو علم المناعه يعني نوتر سيستم امونيتير, يعني جهازنا المناعي, داكور. دونك راح نصوتيو هاد لانتروداكسيون. دونك la stimulation des réponses immunitaires contre les microbes par la vaccination constitue la méthode la plus efficace, d'accord, la vaccination, pour protéger les individus contre les infections. C'est que nous avons des antigènes qui sont atténués. معناتها هو مولد ضد بصح مقتول كما يقولوا, يعني atténué. ندخلوه الجسم تاعنا باش يشكل لنا استجابه مناعيه, داكور, باش كي يعاود يدخل نفس مواليد الضد تكون الاستجابه قويه. هذا هو لو رول تاع لو فاكسان, داكور. دونك خلينا من هادوما رول دو سيستم immunitaire. بيان سور عنده بليزيور رول, منهم la défense contre les infections, le système immunitaire. Donc, qu'il reconnaît les greffes anticellulaires et les protéines nouvellement introduites et y répond. Qui نديرو par exemple le greffe. Je m'entends greffe, يعني واحد كي يدير خصو ان غان يجيبوا له ان غان, واحد خصو كبده يزرعوا له كبده, سي سا زرع الاعضاء, سي الغرف. دونك الا كانت الغرف هذه ماشي متطابقه مع الجسم, دونك السيستم immunitaire راح يدخل كما كنا نقولوا حنايا رفض الطعوم, سي سا. Donc, il y a un rôle dans le système immunitaire. Aussi, défense contre les tumeurs. Le système immunitaire, oui, il défend contre les tumeurs parce que les cellules tumorales, comme si des cellules qui sont خارجين على l'organisme تاعنا. Donc, يدير استجابة مناعية, وفي أغلب الأحيان هذه الاستجابة généralement ما تكونش عندها يعني فايدة كبيرة. Alors, le système immunitaire a pour fonction principale de protéger l'organisme contre les agents. Alors la base de l'immunologie, c'est que tu as qu'il y a deux types d'immunité. L'immunité non spécifique, c'est aussi innée. C'est la première ligne de défense de l'organisme. C'est استجابة مناعية لا نوعية. يعني n'importe quel antigène يدخل قادرة تدخل لي هذه الاستجابة, داكور. عندكم اوسي استجابة مناعية نوعية. دونك استجابة مناعية النوعية
كنا نقولوا لها خلطيه والخلويه. داكور دونك سي لومينيتي سبيسيفيك، نسموها اوسي ادابتاتيف، نسموها اوسي اكيز، سيتادير مكتسبه. مع الوقت نكتسبوا هذه الاستجابه المناعيه. باغ كونطخ الاستجابه المناعيه نون سبيسيفيك ولا ايني سموها ايني باسكو نزيدوا بها. داكور نزيدوا بها وهي قادره تريبوندي على كامل لي زونتيجين، الي نون سبيسيفيك. داكور دونك ان انتيجين ولا مواليد ضد نقولوا باغ اكزومبل البكتيريا راح تدخل لنا الجسم تاعنا، اول خط دفاعي راح لازم تجوز عليه سي الاستجابه المناعيه لا نوعيه. داكور الى البكتيريا هذه قدرت تجوز لي على لوبستاكل الاول اللي هو ليمينيتي نون سبيسيفيك، هنا لازم تدخل لي ليمينيتي كي سبيسيفيك. هذه حاجه لازم تفهموا عليها. داكور دونك ليمينيتي نون سبيسيفيك constitué par des barrières راح نهضروا عليهم ومن بعد في لا بلانش اللي جايه. باغ اكزومبل alors l'immunité هذه non spécifique elle est constituée par des barrières. alors كاين les barrières anatomiques principalement par exemple les barrières cutanéo-muqueuses. donc la peau تاعنا تحمينا من les bactéries, c'est déjà une barrière. عندك aussi les muqueuses. donc les muqueuses sont constituées de cellules qui sont jointes, donc ce sont des barrières anatomiques. d'accord عندك aussi les cellules, les polynucléaires neutrophiles PNN, aussi les macrophages et les cellules NK natural killers. donc حتقراهم plus tard في les cours اللي جايين. donc ce sont داخلين مع l'immunité qui est non spécifique. par exemple les macrophages يقدروا يفاغوسيتيو n'importe quelle particule étrangère du corps. donc ce sont des cellules qui sont non spécifiques. d'accord نوضح في النقطة برك كو لانفلاماسيون ولا الاستجابة المناعية ولا الاستجابة الالتهابية. داكور التهاب داخله في ليمينيتي نون سبيسيفيك. داكور كاين يغلطوا يدخلوها مع ليمينيتي سبيسيفيك. نو الاستجابة دونك الالتهاب لانفلاماسيون داخله مع ليمينيتي كي نون سبيسيفيك. دونك une bactérie اللي نجحت تخترق notre peau par exemple, donc نجحت la première barrière donc l'anatomique جازتها, donc تكون لنا استجابة مناعية داكور التهابية ولا استجابة التهابية. الالتهاب داكور داخل مع ليمينيتي كي نون سبيسيفيك. داكور par exemple كي تحرقوا روحكم ولا donc c'est une agression ولا كي تدخل حاجه باغ اكزومبل جو سي با تجرحوا روحكم ولا دونك vous allez remarquer احمرار تاع المنطقه الم. دونك ce sont une triade تاع l'inflammation اللي داخله في الميديان نون سبيسيفيك. هاد النقطه حبيت نركز عليها. Deuxièmement, l'immunité spécifique ou adaptative acquise مكتسبه. donc elle va posséder deux caractéristiques essentielles parce qu'elle possède également d'autres caractéristiques, mais les caractéristiques les plus essentielles de l'immunité spécifique c'est la spécificité, donc via les récepteurs spécifiques de l'antigène TCR et BCR. d'accord alors la spécificité c'est qu'il y a des récepteurs qui vont agir de façon spécifique avec l'antigène. par exemple un antigène تخليه تعرفوا عليه les LB بالريسبتور تاعهم. d'accord يدخل ان اوتر انتيجين ما يقدروش هاد لي ميم ال بي تعرفوا على بالريسبتور تاعهم اللي تعرفوا به على الانتيجين الاول على الانتيجين الثاني. d'accord دونك شاك انتيجين عنده الريسبتور تاعو. دونك البي سي ار سي بي سيلز ريسبتور والتي سي ار سي تي سيلز ريسبتور. تسمى لي ريسبتور تاع لي ال تي ولي ريسبتور تاع لي ال بي. d'accord هادو بالعقل تعرفوه. La mémoire qui permet d'avoir une réponse plus rapide et plus efficace lors de la réintroduction de l'antigène. على بالنا بلي la réponse immunitaire فيها une mémoire c'est-à-dire ذاكرة. donc كي لو ميم antigène يعاود يدخل تشكل لنا استجابة مناعية سموها ثانوية اللي هي plus rapide et plus efficace. donc تقدرنا على الانتيجين في زمن قصير و تنشأ في زمن قصير. d'accord donc هذا هو principalement c'est le principe des vaccins. alors les lymphocytes B LB, donc les lymphocytes B pour une réponse humorale. donc les LB يعطونا une réponse humorale c'est-à-dire خلطية donc استجابة مناعية خلطية. et les LT عندهم une réponse qui est cellulaire donc نسموها c'est l'immunité cellulaire. d'accord هذه تعرفوها. alors هضرنا على l'immunité innée بلا ما نعاودو. l'immunité adaptative هضرنا عليها هذا وين هضرنا عليهم. alors la première ligne de défense de l'immunité naturelle donc عندنا l'immunité innée فيها des barrières. la première barrière c'est la barrière cutanéo-muqueuse تسمى la peau et
les muqueuses. Par exemple, une muqueuse respiratoire, il y a des cellules, les cellules, donc ils sont contenus, ils ne laissent pas passer les antigènes. Il y a certains antigènes qui réussissent à passer cette barrière. Avec la barrière épithéliale phagocytaire, c'est ma fait de l'épithélium ou la fait de la muqueuse, il y a des cellules phagocytaires, les polynucléaires neutrophiles, les macrophages qui vont assurer la détertion ou là, qui vont assurer la phagocytose des germes qui entrent à l'organisme. D'accord? خلونا من هاد la planche, c'est rien. Donc, l'immunité innée فيها des phagocytes, فيها les cellules NK, نساو هذه les cellules présentatrices antigènes parce que vous allez les voir dans les cours prochains, d'accord? Et c'est ça le problème d'immunologie, que dans le diapo vous allez trouver des mots اللي عندهم علاقة des cours اللي راهم جايين وانتوما ما حش تقدروا تفهموهم, d'accord? Donc on laisse CPA plus tard. Donc, si les microbes réussissent à passer les épithéliums et pénétrer dans le tissu ou dans la circulation, ils vont être attaqués donc par les phagocytes, d'accord? Principalement هادو داخلين في l'immunité innée. Ou ils نجحوا وراحوا لي le sang. Donc, في le sang, احنا نلقاو les lymphocytes. Donc, دخلنا في l'immunité qui est adaptative. Une fois l'antigène راهو في le sang, l'immunité innée ما عندها ما دير له. D'accord? Ben, quelques phagocytes qui se trouvent dans le sang peuvent agir, mais principalement c'est l'immunité adaptative qui va prendre le relais. Bien sûr, on connaît à l'immunité, donc on connaît à l'inflammation. D'accord? L'inflammation fait l'immunité innée là, donc sinon l'antigène il a fait la circulation générale, le sang, donc c'est l'immunité adaptative qui va تدخل. Récapitulons. عندنا un épithélium l'effet des cellules, هذه de façon très simple. L'effet des cellules, pourquoi pas des phagocytes, et puis عندنا هنايا le sang. Et voici notre microbe, ou la voici notre antigène. Il a ما تجازليش على هذه la barrière, donc l'immunité innée راهي efficace. Une fois يروح لي le sang, d'accord, c'est l'immunité adaptative qui va prendre le relais pour détruire l'antigène هذا. Tout simplement. Super. Alors, ندخلوا دوكا في l'adaptative. L'immunité adaptative على بالنا بلي est constituée de LB et de LT بلا ما نزيدو نعاودو. D'accord? هذه خليها هاد لا بلانش تتحدث على les LB et les LT, donc vous allez les voir كيفاش يخدموا et tout. ومن بعد donc في هاد le cours pas vraiment important de connaître ça. Alors, propriétés de réponse immunitaire adaptative عندهم plusieurs propriétés. Les propriétés, c'est la spécificité et la mémoire. D'accord? La diversité, c'est-à-dire l'immunité, un nombre qui est illimité d'antigènes, infini d'antigènes. Expansion clonale, une clone une clone c'est un ensemble de cellules qui ont le même récepteur. Parce que quand on a la spécificité, les récepteurs sont spécifiques aux antigènes. On a plusieurs antigènes, mais on a plusieurs types de récepteurs. TCR, BCR. Les LB, qui ont le même récepteur, donc c'est une clone. Par exemple, dans la famille, c'est une famille. Les LB, c'est une clone. Donc on a plusieurs clones qui diffèrent par leur récepteur. D'accord? Spécialisation induite des réponses optimales pour la défense contre différents types de microbes. Donc la réponse elle est optimale, donc في معظم الحالات نتخلصوا من هذا l'antigène. Atténuation et hémostasie permet au système immunitaire de répondre à de nouveaux antigènes. هذه قلناها. Absence de réactivité contre le soi, يعني le système immunitaire ما يحاربليش الجسم تاعي، يحارب لي حاجه اللي خارج الجسم تاعي. الا حارب لي الجسم تاعي ندخلوا في ان اوتر كور كي لي مالادي اوتو ايمون. لي مالادي اوتو ايمون يعني لي زانتيكور يولو هجموا لي اسمو تاع يعني لو كور تاعي. سي فوز ات انتريسي بار هاد لو كور تان اني درت حوسو فلاشن تاعي كاين لي مالادي اوتو ايمون. الوغ لي زورغان اي تيسو لانفويد، باش تكون عندنا استجابه مناعيه لازم يكونوا عندنا اعضاء وين تصرى فيهم هذه الاستجابه المناعيه. That's get that right. يعني باش يكون عندنا استجابه مناعيه لازم يكونوا عندنا دي زورغان، يعني اعضاء وين تصرى لنا هذه الاستجابه. الاعضاء هادو مقسمين لنوعين استجابه مناعيه. دونك الاستجابه المناعيه هذيك تصرى في هذه الاعضاء هادو مقسمين دو تيب. لي زورغان لافويد بريمير اسمهم اوسي سنترو
site de différenciation et de maturation des lymphocytes. نهضروا عليها plus tard. هنا وين ينشئوا لي lymphocytes الليمفاويات لي ال بي اي لي ال تي ينشئوا هنا دونك في لي زورغان ليمفويد بريمير وتصرى لهم عمليه النضج يعني لا ماتوراسيون في هاد لي زورغان نسموهم بريمير نسموهم سونترو كون فو فولي اي لي زورغان ليمفويد كي سون سكوندير او بيريفيريك داكور اعضاء الليمفاويه المحيطيه داكور ولا الثانويه دونك سياج دو لا ريبونس immunitaire بمعنى عندنا لي ليمفوسيت ينشئوا يزيدوا في نتوما ستو في لوبيتال داكور لي ال بي يزيدوا في لي زورغان لافويد بريمير يصرى لهم عمليه النضج لا ماتوراسيون يعني باش يولوا دي سيلول كومبيتون يعني باش يولوا دي سيلول اللي يقدروا يديروا الخدمه تاعهم في هاد لي زورغان ابري يروحوا لي زورغان لافويد سكوندير وراهم يسناو ان انتيجين يدخل ريكابيتولون Ça c'est un organe lymphoïde primaire et ça c'est un organe lymphoïde secondaire. عندك لي ال بي ولا لي ال تي ينشئوا هنا داكور دونك راهم هاد لي سيلول ينشئوا هنايا وتصرى لهم عمليه النضج هنايا باش يولوا دي زورغان كومبيتون باش يولوا دي سيلول كومبيتون اون فوا يولوا دي ال بي ولا دي ال تي ماتور يروحوا يقعدوا يعني هم قاعدين برك في لي زورغان لافويد سكوندير هم قاعدين دونك هنايا في هاد لي زورغان لافويد سكوندير ويسناو ان انتيجين يدخل ليتس جيت ذا رايت يعني لازم تفهموا هاد البوين باش نقدروا نافونسيو بلوس دونك لي زورغان لافويد بريمير سيت دو يعني نشأة والماتوراسيون تاع لي ليمفوسيت puis les organes lymphoïdes secondaires هنا وين راح تصرى لي الاستجابه المناعيه في les organes lymphoïdes secondaires les organes lymphoïdes primaires خاطيهم les organes lymphoïdes primaires c'est la maturation et la différenciation des LB ou des LT après باش صرا الحرب الوار صرا في les organes lymphoïdes principalement secondaires super alors les organes lymphoïdes primaires les organes lymphoïdes secondaires تحفظوهم كيما تحفظوا اسماءكم les organes lymphoïdes primaires عندكم لو تيموس الغده التيموسيه اللي جايه فوق القلب وعندكم لا موال اوسوز يعني موال اوسوز يعني تاع العظم داكور كيفاش نقولها بالعربيه نقي العظام وي نقي العظام سي ان اورغان لافويد كي اي بريمير زوج دو اورغان لافويد كي سون بريمير دونك لو تيموس الغده التيموسيه اي الموال اوسوز تحفظوهم كيما تحفظوا اسماءكم لي زورغان لافويد سكوندير عندنا بزاف عندنا لا غات طيحال عندنا لي غونغليون كيفاش يقولوا لهم لي غونغليون بالعربيه لي نو غدة الليمفاويه سيت لي غونغليون المهم لي غونغليون مهمه جو سي كاكو فهميني مي حبيت نعرف المو نغب العقد فوالا العقد الليمفاويه لي غونغليون اي بي عندكم les tissus associés aux muqueuses, tissus lymphoïdes associés aux muqueuses. Donc je sais pas est-ce qu'il y a un schéma هنايا اللي يوري لك les organes lymphoïdes qui sont primaires. Peu importe. Donc عندكم les organes lymphoïdes primaires حافظوا على 3 وين راني وين كنت oui les organes lymphoïdes secondaires حافظوا 3 la rate les ganglions et les tissus lymphoïdes associés aux muqueuses. Donc وبعدين نشوفوه plus tard. Donc الحاجة اللي لازم تفهموها que في les organes lymphoïdes primaires, d'accord في les organes lymphoïdes primaires principalement حيصير عملية النشأة والنضج تاع لي ال بي اي لي ال تي. Alors في les organes lymphoïdes primaires واش قلنا عندنا la moelle osseuse hein وعندكم aussi le thymus très bien ça c'est numéro 2 d'accord alors في la moelle osseuse il faut savoir qu'il y a une cellule هاد la cellule راح ينشئوا منها كامل لي lymphocytes وكامل les cellules figurées du sang. Donc من هاد la cellule اللي جايه في la moelle d'accord نسموها cellule
multipotente, c'est-à-dire من هاد les cellules راح يخرجوا لي plusieurs cellules. donc من هاد la cellule اللي جايه في الاموال راح تعطيني une autre cellule راح تعطيني une autre cellule. d'accord راح تعطيني plusieurs autres cellules. هاد la cellule راح تعطيني كامل les cellules figurées du sang. وشنو هما les cellules figurées du sang؟ معناتها les cellules اللي نلقاوهم في الدم. les cellules figurées du sang لازم تحفظوهم ce sont les globules rouges اللي عندكم ورقه وستيلو غير شدوهم هنايا. ce sont les globules rouges, ce sont les globules blancs اللي اسمهم aussi les leucocytes وكاين les plaquettes. d'accord كاين les plaquettes. d'accord alors les plaquettes باينين. donc هاد la cellule هاد la cellule qui se trouve au niveau de la moelle راح تعطيني les globules rouges باينين. راح تعطيني les globules blancs باينين ولا اسمهم les leucocytes. وراح تعطيني aussi les plaquettes. alors les globules rouges باينين. les globules blancs دوكا les leucocytes فيهم plusieurs types. les leucocytes فيهم les polynucléaires و les polynucléaires كاين 3 types neutrophile, acidophile et basophile. فيهم les lymphocytes. d'accord ou les lymphocytes كاين 3 types. oui 3 types de lymphocytes. كاين lymphocyte T, كاين lymphocyte B, كاين les cellules NK. les cellules NK ما نهضروش عليهم plusieurs ما نهضروش عليهم بزاف les lymphocytes mais ce sont des lymphocytes les cellules NK. وعندكم aussi les globules blancs عندكم les monocytes ونسموهم aussi les macrophages. donc les macrophages. super super. وعندكم aussi les plaquettes. هادو les plaquettes باينين les plaquettes. d'accord donc هذا الشيما ان الغوريثم اللي لازم تحفظوه. donc عندكم une cellule multipotente اللي تعطي لك les globules rouges تعطي لك les globules blancs. les globules blancs فيهم les polynucléaires. les polynucléaires كاين 3 types neutrophile, basophile et eosinophile. les lymphocytes 3 types LT, LB et NK et les macrophages et les plaquettes باينين. d'accord super. donc la moelle osseuse donc la cellule souche de la moelle osseuse اللي هضرنا عليها. donc في la moelle osseuse كي تعطيك les LB donc les LB راح يكملوا la maturation تاعهم في la moelle. قلنا les organes lymphoïdes secondaires et primaires c'est site تاع النشأة و la maturation تاع les lymphocytes. donc النشأة و la maturation تاع ال LB صرا في نفس المكان اللي هو la moelle osseuse. par contre النشأة تاع لي LT تصرا في la moelle osseuse مي النضج تاعهم يصرا في لو تيموس. بمعنى انه LT تنشأ في la moelle osseuse. elle va quitter la moelle osseuse, rejoindre la circulation vers le thymocyte qui constitue un organe lymphoïde qui est primaire aussi et elle va continuer la maturation à ce stade, à ce site qui est le thymus. d'accord donc le lymphocyte B تنشأ وتصار la maturation في la moelle. par contre les LT ينشأوا في la moelle وصار لهم la maturation في le thymus. super super. donc amor ما عندنا des cellules qui sont compétents que ce soit des LT ou des LB نشأوا ونضجوا. donc هنا les LT et les LB رانا au niveau des organes lymphoïdes qui sont primaires. d'accord هاد les LB et les LT vont quitter les organes lymphoïdes qui sont primaires qui sont la moelle et la rate la moelle et le thymus. ils vont rejoindre les organes lymphoïdes qui sont secondaires. d'accord ويقعدوا تما راهم يستناو حتى يجي ان انتيجين. ما جاش انتيجين ام قاعدين. d'accord super. donc la moelle osseuse siège de la lymphopoïèse, poïèse c'est-à-dire synthèse des LB et de maturation aussi et de la lymphopoïèse. هنا c'est مغالطين. le thymus siège de la lymphopoïèse. c'est pas la lymphopoïèse, c'est principalement la maturation des LT parce que la lymphopoïèse des T تصرا في la moelle osseuse. d'accord غير اللي يقصدوا la lymphopoïèse بمعنى général c'est mais la lymphopoïèse c'est principalement النشأة c'est la synthèse. d'accord donc la moelle osseuse c'est site à la synthèse ou la génération نقولوا ما نقولوش la synthèse de LB et des LT. les LB يقعدوا تما تصار لهم la maturation في la moelle osseuse tandis que les LT vont quitter la moelle osseuse rejoindre le thymus pour finir leur maturation à ce site là. نهضروا شويه على les organes lymphoïdes primaires ou les centraux. donc ce sont des organes qui apparaissent tôt
تسمى كيفاش نقول لكم تو يعني قبل لي زورغان لافويد سكوندير في النشأة تاع في لومبريوجينيز عند لومبريون يتشكلوا لي زورغان لافويد بريمير باش موراهم بشحال باش يتشكلوا لي زورغان لافويد سكوندير تو dans la vie embryonnaire avant les organes lymphoïdes secondaires. C'est dans les organes lymphoïdes primaires que les lymphocytes acquirent le répertoire de reconnaissance pour l'antigène. تما وين ينضجوا هاد لا فراز ماشي كي تفهموها بلو تار الا درت لكم لي كور بلو تار ان شاء الله راح نافونسي معكم في هاد لي كور تما راح تفهموا هاد لا فراز. Peu importe, ils apprennent à distinguer les antigènes du soi tolérés des antigènes du soi non tolérés. تسمى فهاد les organes وين صارهم la maturation وين يولوا يعرفوا حاجه داخله على الجسم وحاجه ماشي داخله على الجسم. Les organes lymphoïdes primaires sont situés en dehors, ركزوا لي بيان على هاد الكلمه, des voies de pénétration de la circulation des antigènes. يتسمى un antigène jamais ما يدخل لي على un organe lymphoïde primaire. D'accord, يدخل لي على un organe lymphoïde qui est secondaire. يدخل لي soit par la rate, يروح للغات, ولا يروح لي ganglions, ولا يروح لي tissus lymphoïdes associés aux muqueuses. وبعد نشوفوها. مي جامي ما سمعتو بيتيتر نتوما جامي ما سمعتو ان انتيجين يدخل للجسم يروح لاموال ولا يروح للتيموس. نو سي ان اورغان لافويد بريمير ما تصراش فيه استجابه مناعيه. نركز على هذه النقطه. les organes lymphoïdes primaires sont situés en dehors des voies de pénétration et de circulation des antigènes. Ils ne sont pas le site de la réponse immunitaire. Le site de la réponse immunitaire, c'est bien les organes lymphoïdes secondaires. C'est bon, super. Alors la moelle osseuse, donc on a les organes lymphoïdes primaires qui est la moelle osseuse et le thymus. La moelle osseuse, donc elle occupe l'espace libre à l'intérieur des os. On distingue donc la moelle rouge, active, hématopoïétique. Donc هذه هي la moelle اللي فيها هذيك la cellule اللي هضرنا عليها بتعطيكم كامل les cellules. وعندكم la moelle jaune qui est graisseuse, qui est inactive. Donc principalement la moelle jaune elle est inactive. Donc la moelle osseuse est la siège de la lymphopoïèse B, mais elle n'est pas qu'un organe lymphoïde puisqu'elle est le siège de l'hématopoïèse. قلنا تعطينا les cellules, les hématies. Hématopoïèse جايه من كلمه hématie, تسمى تعطيك aussi les globules blancs rouges, d'accord. Donc ما تعطيكش que les lymphocytes, تعطيك les globules rouges, les globules blancs, les plaquettes ou les globules blancs شفنا واش فيهم. Donc هذاك l'algorithme لازم تشدوه, d'accord. Donc la cellule, donc elle est multipotente, تعطيك plusieurs cellules, تعطيك un progéniteur qui est myéloïde, il est là, j'ai pas de curseur, désolé, il est là, myéloïde progéniteur. تعطيك un lymphoïde progéniteur. Le lymphoïde progéniteur bien sûr هيعطيك les lymphocytes. Les lymphocytes عندنا trois types, les LT, les LB et les natural killers. Et le myéloïde progéniteur هيعطيك كامل واش بقى, d'accord. هيعطيك واش بقى من لي globules blancs, هيعطيك les plaquettes وهيعطيك les globules rouges, d'accord. Donc ماشي معناتها كي اسمو ميلويد بروجينيتير معناتها يعطيني غير لي globules rouges. Non, هيعطيني une partie من les globules blancs qui sont les polynucléaires neutrophiles et les monocytes qui sont les macrophages. Elles sont là. Les macrophages elles sont là, d'accord. Donc هيعطيني un progéniteur qui est lymphoïde, يعطيني que les lymphocytes. Tout ce qui reste من les cellules اللي ذكرناهم في الشيما تاع الفوق راح يجوا le progéniteur qui est myéloïde. ماشي معناتها كي اسمو myéloïde معناتها يعطيني غير les globules rouges. Non, راح يعطيني une partie من les globules blancs qui sont les monocytes معناتها les macrophages, les polynucléaires, d'accord. ويعطيني aussi des plaquettes. Donc هذيك la cellule multipotente اللي هضرنا عليها اللي تعطينا plusieurs cellules عندها un marqueur spécifique اللي نسموه CD34+. donc عندها في لا سيرفاس تاعها donc هذيك لا سيلول اللي هضرنا عليها اللي تقدر تعطيكم plusieurs cellules عندها une protéine في لا سيرفاس تاعها واسمها CD34. وحنا باش نقولوا بلي عندها CD34 نسموها CD34+. معناتها عندها, وكان قلت لكم CD34 موان معناتها ما عندهاش هذيك لا بروتين, داكور. سوبر. نجوزو لو دوزيام organe lymphoïde primaire qui est le thymus. شوفوا وين جاي principalement let's say في le médiastin antérieur, d'accord.
فوق le cœur, فوق le cœur. غدة تيموسية. Alors le thymus, les dates sont à retenir parce que يقدروا يخلطوا لكم 4e 5e poche pharyngée. Donc à partir de 3e et 4e poche pharyngée رانا في l'embryogénèse. وهاد les poches يعطوكم aussi les glandes parathyroïdes. D'accord? Les glandes parathyroïdes sont au nombre de 4. يعطوكم يجوا aussi من هاد les poches. Ce qui fait que il ما كاش هاد les poches, non seulement le thymus يكون absent, mais aussi les parathyroïdes يكونوا absents. D'accord? Donc l'absence de développement de ces poches c'est un syndrome de Dijorge. Le syndrome de Dijorge contient plusieurs malformations et aussi un déficit immunitaire à cause de le thymus. Vous pouvez imaginer que ma cache le thymus, c'est ma cache les LT pratiquement. Parce que là, on a les LT, ils nagent au flamoil, mais comme la maturation تاعهم في le thymus. Tant que ما عندناش des LT matures, تسمى ما عندنا والو. D'accord? ما درنا فيها والو. D'accord? Donc ما عندهمش des thymus, ما عندهمش une immunité qui est cellulaire, ما عندهمش استجابة مناعية خلطية خلوية. Donc principalement ils sont immunodéficients. Donc عندهم un déficit immunitaire pratiquement le D3. Alors, structure, donc le thymus hadaya il est constitué de 2 lobes qui va gérer le thymus. Donc le thymus principalement en son comme s'il fait 2 lobes. Donc comme si j'ai fait 2 lobes, d'accord? Ou les lobes. Donc, le lobe 1, le lobe 2. Donc, chaque lobe, il est divisé par des particules qu'on appelle les trabécules. Il est divisé en lobules. Donc, chaque lobe, il est divisé comme ça, en lobules. Hada lobule, hada lobule, hada lobule, hada lobule, hada lobule. Donc, il est divisé en lobules. D'accord? Donc, on va détailler la structure d'un seul lobule. Donc, on va voir un seul lobule. On va en microscope. On va les cellules les filles. Donc, le lobule hadaya, il est constitué de 2 compartiments qui sont distincts. Avec un compartiment externe qui est dense, c'est le cortex. D'accord? Donc le lobule hadaya fait une partie externe qui est dense, c'est le cortex. On a une partie qui est c'est la médulaire. D'accord? Donc ça, c'est le cortex. Et ça, c'est la médulaire. D'accord? Bien sûr, le cortex et la médulaire, les mêmes cellules. D'accord? Les cellules distinctes. Donc, le cortex, il va contenir des thymocytes. Les lymphocytes parce qu'ils ne sont pas matures encore. Mais si matures encore, c'est des thymocytes. D'accord? C'est des thymocytes parce que ils كملوا la maturation تاعهم. D'accord? Que les lymphocytes ينشئوا في les organes في الاموال mais ام رايحين le thymus باش يكملوا النضج تاعهم يعني la maturation. Donc اسمهم des thymocytes qui يولوا matures اسمهم des LT matures. Donc immatures sur une trame de cellules épithéliales spécialisées appelées cellules nourricières ou la nerve cell sécrétant des hormones thymiques et des cytokines. Donc les nerve cells هذوما ils vont sécréter les hormones thymiques. Donc le thymus sécrète certaines hormones et sécrète certaines cytokines. Les cytokines ont un corps spécial. Et là, bien sûr, on a le cours. La médulaire est pauvrement peuplée, mais elle a plusieurs cellules. Contient des thymocytes 5% plus matures. Bien sûr, Kuhlmann. Donc la zone corticale est en bleu, la zone médulaire est en bleu, etc. Donc Kuhlmann, on a le sens. Voici un lobule. Le lobule a une zone centrale, une zone périphérique, le cortex, il est dense. Une zone qui est médulaire. Donc, les lymphocytes, كل ما راهم يروحوا بهذا الاتجاه كل ما راهم يولوا plus matures. D'accord? يدخلوا لهنايا راهم plus mature حتى يكملوا la maturation تاعهم. D'accord? Et puis هاد الفاصل بين la zone corticale ou médulaire نسموها la zone cortico-médulaire. يعني الفاصل بين هاد les deux parties نسموها la zone cortico-médulaire.
Alors, elle va contenir des corpuscules de Hazal, les cellules dendritiques et des macrophages. Donc, et elle va contenir aussi des LT qui sont plus matures. Alors déjà qu'on a différenciation du cortex vers la médullaire, donc on a différenciation de la médullaire vers le cortex. C'est les cellules يدخلوا par le cortex ويروحوا كل ما تصير لهم la maturation راهم يتقدموا vers la médullaire. D'accord? Alors نشرح لكم par un schéma خير. Voici la zone corticale et voici la zone médullaire. Alors la zone corticale, je peux vous dire comme هنايا. Différents stades successifs. عندك premièrement un prothymocyte. Un prothymocyte étudiant de première année médecine. D'accord? هذا وين جا مسكين لافاك مازال ما صرالو والو. D'accord? Donc c'est un prothymocyte جاي للدنيا مسكين. Donc c'est juste pour باش تشوفوا عليها. Donc un prothymocyte هذا وين جا من la moelle. D'accord? La moelle c'est le lycée. وانتوما كو جيتو للتيموسيت تكملوا لا ماتوراسيون تاعكم. Donc un prothymocyte او جاي. Après طلع لي la première et deuxième année médecine ولا un pré-thymocyte. Qu'un pro ولا لي un pré-thymocyte. Après, la troisième année médecine où il y a un thymocyte double négatif. Où je mets un double négatif. Un thymocyte qui est un double négatif, à la base les LT, les LT, c'est des 4. Principalement, هذه تعرفوها. كاين les LT8 et les LT4. علاش اسمهم LT8 ou LT4 parce que عندهم LT8 عندهم le CD8 la surface تاعهم c'est une protéine et les LT4 عندهم CD4 la surface تاعهم على بها. Donc les thymocytes qui sont double négatifs ما عندهم ni LT4 ni LT8. Super. ما عندهم ni LT4 ni LT8. Ils sont double négatifs. D'accord? Donc ce sont des notions les malheureusement normalement ما يحطوهمش في هاد لي كور الاولين باسكو جايين للدنيا نتوما جايين لهاد لو موديول immunologie ce qui fait que il va créer un peu de problème ما تعرفوش هاد les notions c'est malheureux. Voilà, c'est malheureux parce que normalement ما يدخلكمش هاد les détails تاع double négatif double positif parce qu'il y a un cours spécial les LT. Mais bon, voilà parce que ما نخليكمش هاد الغموض يعني لازم نقولوه. Donc ce sont des thymocytes qui sont double négatifs. Super. حتى لهنا c'est simple. Après فجأة نكمل لكم منا يولوا des thymocytes اللي عندهم à la fois le CD4 et le CD8. D'accord? Donc هاد les thymocytes نسموهم thymocytes double positif. D'accord? Ce sont des thymocytes double positifs. Maintenant, عندهم à la fois les CD4 et les CD8. شوفوا لحقنا la région qui est cortico-médullaire. تسمى رانا الخط الفاصل بين la région corticale et la région médullaire. هنا تصرا لهم une étape qui est très importante qui s'appelle une sélection positive. واش معناتها؟ هاد لي LT ما يقدروش يقعدوا عندهم les deux CD8 et CD4. D'accord? كيما نتوما باغ اكزومبل ما تقدروش ديروا زوج تخصصات على فوا ما تقدروش تكونوا étudiant pharmacie et médecine à la fois تما لازم تخيروا. دونك لي LT لازم يولوا يا CD8 يا CD4. D'accord? Par un phénomène qui est compliqué que ça تقراوه في لو كور LT يولوا simple positif. دونك وهذه تصرا لا سيليكسيون هذه تصرا au niveau de la région cortico-médullaire وين راني درت لكم بالكحل. Donc يولوا simple positif يا عندهم ال LT يا عندهم le CD4 ولا عندهم le CD8 واحد فيهم. Donc يولوا des LT simple positif. Après يدخلوا لي في la région médullaire. Donc هاهم
ils vont entrer dans cette région qui est la région médulaire. عندهم يا LT4 يا LT8. اللي عندهم يا CD8 يا CD4. اللي عندهم CD8 نسموهم LT8 اللي عندهم CD4 نسموهم LT4 c'est simple. Après, dans la région médulaire, les thymocytes ayant un TCR avec forte affinité pour les peptides du soie sont éliminés par apoptose. Alors, كاين حاجة مازال ما هضرناش عليها que durant le développement تاع هاد les LT, ils vont acquérir un récepteur spécial pour les LT, اسمه le TCR. هاو le TCR. في وحدة من هاد المراحل, ils vont acquérir le récepteur هذا. D'accord? ما هضرناش حنا هاد لو ريسبتور, ركزنا بوكو بلوس على لي CD8 CD4. دونك الريسبتور هدايا راهو متواجد. دونك تي سي ار هذا من المفروض يتعرف على حاجه خارجه على الاورغانيزم تاعنا, مش من المفروض يتعرف على حاجه من الاورغانيزم تاعنا. الا تعرف على حاجه من الاورغانيزم تاعنا معناتها هاد لا سيلول لازم لها ابوبتوز, باسكو سي ان دونجي الى راحت لا سيركولاسيون سانغين. داكور, تشكلنا لي مالادي كون ابل لي مالادي اوتو ايمون. سوبر. تسمى عندنا لو تي سي ار هدايا. كاين اون اوتر ايتاب تصرا في لا ميدولار نسموها لا سيليكسيون نيجاتيف, وين اي سيلول عندها ان تي سي ار اللي يقدر يلصق مع بروتين تاع الذات ولا دو سوا, الي اليميني باغ ابوبتوز. يقعدوا لي غير لي سيلول اللي عندهم ان تي سي ار انتاكت اللي يتعرف ليه غير على حاجه داخله. داكور, سي سا لا ماتوراسيون. معقده مي سي سا لا ماتوراسيون. La planche, je vous conseille fortement de l'ignorer parce qu'elle contient plusieurs détails, parce que le phénomène est assez détaillé que vous allez les aborder dans le cours des LT. D'accord? Involution du thymus avec l'âge. Le thymus يبدا تصرا له كيفاش نقول لكم يتحول une masse graisseuse مع الوقت. دونك تطغى عليه لا غريس مع لاج. دونك نسموها لانفولوشن دو تيموس, ومع الوقت يولي صغير. دونك لانفولوشن دو تيموس هذه تعتمد على لاج, سي با فريمون امبورطون. دخلنا في لي زورغان لافويد سيكوندير. لو ديفلوبمون اي بلو تارديف كو سولوي دي زورغان لافويد بريمير, هذه قلناها. دونك يديفلوب مور لي زورغان لافويد بريمير. Leur peuplement se fait à partir des cellules provenant de ces derniers. Donc, les organes lymphoïdes primaires, des LT et des LB qui sont matures, qui sont compétents, qui sont capables de faire leur travail, ils migrent vers les organes lymphoïdes secondaires, à savoir la rate, les ganglions lymphatiques et tissus lymphoïdes associés aux muqueuses, MALT. C'est le MALT. D'accord? Ils sont situés sur les voies de pénétration des antigènes et des قلناها. Un antigène jamais ما يروح لي un organe lymphoïde qui est primaire, يروح لي un organe lymphoïde qui est secondaire. Donc c'est la voie de pénétration des antigènes et c'est le lieu de la réaction immunitaire. La réaction immunitaire jamais ما تصرا un organe lymphoïde qui est primaire. Alors l'organe lymphoïde secondaire مقسمين. عندهم le compartiment systémique اللي جاي مع la circulation sanguine ou la lymphatique, c'est la rate et les ganglions lymphatiques. Et le compartiment qui est muqueux, associé aux muqueuses, que ce soit la muqueuse digestive ou la muqueuse respiratoire. Donc c'est le tissu lymphoïde associé aux muqueuses. Aussi les glandes mammaires d'Akhli, on va les aborder à la fin du cours. Alors, les organes lymphoïdes secondaires, on a bien 3, les ganglions, la rate et le système immunitaire associé aux muqueuses. Les ganglions, l'organe lymphoïde. Donc, ce sont des agrégats nodulaires, d'accord? Ce sont des petits organes réniformes. Réniformes, je m'entends. Réniformes, maintenant, donc là, j'ai un kilomètre kilia. Donc, on a la forme de kilia, principalement chauffe-eau. Voilà, contre le boîte au lait, kilia, super. Encapsulé, donc on a une capsule. diamètre تاعهم كيما كتشوفوا صغير de 1 à 15 mm de diamètre. داكور. كاين بزاف اللي ما يفهموش واش معناتها هاد لي غونغليون, واش الهدف تاعهم. لي غونغليون افيرون لي فيسو ليمفاتيك افيرون افيرون, واش الهدف تاعهم. قريتوهم في الاناتومي العام اللي فات, بنعاودوهم هاد العام باش تشفاو عليهم. alors voici un tissu, voici une cellule تاع l'organisme.
هاد لا سيلول تاع الاورغانيزم على بالنا بلي لازم لها اون سيركولاسيون ارتيريال، تسمى لازم لها لي زارتير اللي يجيبوا لها لي نوتريمون والاكسجين. تقولوا لي واش علاقتها بلي اتوندي داكور. دونك voici un vaisseau اللي يجيب لهاد لا سيلول لي نوتريمون والاكسجين، ولا سيلول بيدورها راح تطرح لو CO2 ولي ديشي تاعها، من بعد يولي سون فينو اكسيتيرا. حنا نهضروا على لو سون ارتيريال، باش لي نوتريمون يروحوا لا سيلول لازم يخرج لي ان بو دو بلاسما كون ابل لو ليكيد تاع لو سون، باسكو لو سون مشكل من لي سيلول مشكل بلاسما. بلاسما سي ليكيد تاع هذوك الليكيد اللي يسبحوا فيه هذوك لي سيلول اللي هضرنا عليهم قبل. دونك اون بوتيت بارتي دو بلاسما لازم تجوز هنايا. دونك هنا تولي معمره بلو ليكيد، داكور، تولي معمره بلو ليكيد هنايا هنا باش لي نوتريمون يقدروا يجوزوا لا سيلول. دونك فواسي لي نوتريمون جازوا لي سيلول. دونك فواسي لي نوتريمون جازوا لي سيلول. مي سي ان بروبليم كي سو بوز. الى اشاك فوا البلاسما تروح لا سيلول وتقعد لي هنايا بين لا سيلول لو فيسو وما كاش شكون يرجعها لو سون، من جهه بلاسما من جهه الليكيد راح يكثر لي هنايا في لو فيسو سكون ابل لي زودام، داكور، ان غونفلمون. ومن جهه لو فيسو راهو الماء تاعو راهو يروح من جهه لو فيسو حتى رالي كوم سي احنا نشفو من الماء في الفيسو. دونك سي ان بروبليم نو. هنا تدخل لا سيركولاسيون ليمفاتيك. لا سيركولاسيون ليمفاتيك بلي فيسو تاعها. دونك فواسي ان فيسو ليمفاتيك، un ganglion et un vaisseau lymphatique efférent. D'accord? Donc il va absorber كامل هذا الليكيد كي اللي زايد، il va l'absorber. يروح هذاك الليكيد للغانغليون. هذا الليكيد الا فيه دي بكتيري ولا على بالنا بلي لي غانغليون سي اورغان ليمفويد سكوندير تسمى يطهروا من الجراثيم هادو. لو ليكيد يكمل لا سيركولاسيون تاعو jusqu'au normalement les 20 subclavière j'ai oublié désolé. مهم une veine يروحوا فيها يروح فيها هاد لو ليكيد، داكور، سي لا 20 subclavière. فوالا نسيت الاسم تاعها، سي لا 20 subclavière. يروح فيها هاد الليكيد ويعوض الليكيد اللي خرج منه بلو فيسو، داكور، pour créer l'équilibre. c'est ça اللي تما هنايا تكمل une veine اللي يروح فيها هاد لو ليكيد. وبهذه الطريقه يعني سبحان الله لو ليكيد اللي كان هنايا ما يتجمعش، والماء اللي كان في لي فيسو يقعد هو باسكو رانا نديرو ليكيلي، او ميم طون نطهروه من لي بكتيريا تو باسكو راهو جاز على لي غانغليون. دونك سي سا لو رول لي غانغليون. نعاودو نولو لو كور تاعنا. La circulation lymphatique s'effectue dans un seul sens, tissu, خلايا ندوزو على لو غانغليون، وبعد نروحو لو سون، يعني قصدهم لو سون تاع لي فان اللي هضرنا عليهم جوغولا سوبكلافيير ديزول. دوكا لو غانغليون هدايا وشنو التركيبه تاعو؟ دونك فيه اون ريجون بيريفيريك سو كابسولير، داكور، اللي راهي بالخضر برينسيبالمون بالفير، اسمها لا زون كورتيكال، فيها لي ال بي organisés en couronne pour former le follicule primaire. Donc عندنا un vaisseau lymphatique afférent. Voici notre ganglion, et voici le vaisseau lymphatique efférent. Donc le ganglion fait qui رانا نشوفوا هنايا une zone qui est corticale, فيها principalement les LB. و les LB هادوما مونغانيزيين فوليكول. هادي نكبرها لكم، فيهم plusieurs cellules LB اللي جايين على شكل دوائر صغار. دوائر صغار هادو اسمهم دي فوليكول. ان فوليكول بريمير اللي مشكل من LB ما راهمش اكتيف، تسمى مازال ما تعرفوليش على لونتيجين، راهم حابسين، راهم راقدين. اون فوا يتعرفوا على لونتيجين يتاكتيفاو، اللي نسموهم يولو كوم سي اكتيفيت، كوم سي ناضو، يولو نسموهم ان فوليكول كي سكوندير، داكوغ. هادو مع الوقت ولو تعرفوه. دونك لو كورتكس تاع لو غانغليون مشكل من ال بي.
une région plus profonde proche du île principalement هذه اللي راهي مثلا بهذا اللون ماشي en bleu mais en plus turquoise. C'est la zone médulaire. C'est une zone qui est mixte constituée de LB et de LT. Donc لازمش ننساو بلي لي غونغليون هذا مشكل من سيلول. هاد لي سيلول لازم لهم تغذيه ولازم لهم اكسجين. تسمى لو إيل هدايا فيه une veine et une artère. D'accord. Ou fait هاد le vaisseau qui est vaisseau lymphatique qui est afférent. Efférent, voilà. Donc proche du île, on a une autre zone. C'est la zone qui est médulaire. اللي فيها هنا قلنا فيها غير لي LB. هنا فيها لي LT et les LB مخلطين. Et عندكم une zone qui est paracorticale, هي مثلا en bleu, thymo-dépendante, parce qu'elle contient que les lymphocytes T. Et en CPA, cellules présentatrices d'antigènes, vous allez les voir en bas. ماشي en bas في les cours اللي جايين. Donc هادية فيها غير les LT. Donc c'est une zone qui est thymo-dépendante. C'est principalement ça. Donc B, T, B plus T. هذه شرحناها. الهدف تاع لي غونغليون نعاودو شنو نقولوا ليها. La rate, c'est un organe qui est abdominal طيحال qui joue le même rôle dans les réponses immunitaires mais جاي في la circulation sanguine. تسمى اي antigène يروح لي le sang راح يروح لي la rate. D'accord. C'est l'organe lymphoïde secondaire le plus volumineux كبير. Elle est interposée sur la circulation sanguine. Donc ما عندهاش دي فيسو ليمفاتيك افيرون ماشي كيما الغونغليون شفناه كو عنده دي فيسو ليمفاتيك افيرون. لا غات باغ كونطخ نو عندها كو لو سون اللي يجي ليها محمل بهاد لي زانتيجين تما elle est interposée sur la circulation sanguine. Les patients splénectomisés présentent une susceptibilité aux infections bactériennes à germes capsulés. Parce que على بالنا بلي c'est un organe lymphoïde secondaire تسمى خسارة كبيرة لو كان نخسره. La rate فيها deux parties qui sont distinctes. عندكم une artère centrale. من بعد تجيكم la pulpe blanche. من بعد تجي la pulpe rouge. Non. D'accord. Donc ça c'est la pulpe blanche. Ça c'est l'artère. Et ça c'est la pulpe rouge. D'accord. La pulpe rouge ما نهضروش عليها باسكو ما تهمناش في المناعه. C'est le réservoir des cellules hématopoïétiques. على بالكم باللي الطيحال سي مقبره الكريات الدمويه principalement الحمراء. Donc اي كريه دمويه حمراء على بالنا باللي la durée des globules rouges est de 120 jours. اي سيلول تفوت 120 jours تاعها لازم تموت. باش تموت تروح للطيحال principalement في la pulpe rouge de la rate. Donc ما تهمناش ما عندها aucun rôle في la réponse immunitaire. Ce qui nous intéresse, c'est la pulpe blanche. La pulpe blanche, c'est le tissu lymphoïde proprement dit. Donc la rate, c'est l'organe lymphoïde secondaire, mais principalement la pulpe blanche de la rate qui est l'organe lymphoïde. Organisé autour d'une artériole qui est centrale, formant le manchon lymphoïde périartériolaire. Manchon maintenant comme si c'est là, lymphoïde maintenant de cellules lymphoïdes, périartériolaire maintenant il a janib les artérioles contenant une zone centrale riche en lymphocytes et une zone plus périphérique riche en. Donc ce qui nous intéresse c'est la partie de la centra en orange, c'est la pulpe blanche parce que l'autre c'est la pulpe rouge mais تهمناش. La centra en rouge. Donc la pulpe blanche هادية la pulpe blanche هادي
فيها deux parties distinctes. Une partie centrale qui est constituée de LT et une partie périphérique qui est constituée de quoi? De LB. هذا مكان. La zone marginale هذه جاية entre les deux, entre la pulpe blanche et rouge, riche en macrophages et en cellules dendritiques. Elle contient quelques LB. Donc la zone marginale, pratiquement, elle est là. Désolée. Alors, finalement, on a la dernière partie de notre cours qui est le tissu lymphoïde associé aux muqueuses. Le tissu lymphoïde associé aux muqueuses, c'est quoi? L'appareil respiratoire ou l'appareil digestif, on a des muqueuses. La muqueuse de l'estomac, la muqueuse de les bronches, d'accord? La muqueuse de la trachée. Donc, les muqueuses sont des cellules, plus le tissu conjonctif. À la belle une muqueuse, c'est l'épithélium plus le tissu conjonctif. Super. Fait les épithéliums, on a quelques lymphocytes dispersés. Avec les cellules. C'est un tissu lymphoïde associé aux muqueuses. C'est ça. D'accord? Donc, à l'hsab winjayin, soit NALT, c'est le tissu lymphoïde associé à la muqueuse de nasopharynx. BALT, le tissu lymphoïde associé à la muqueuse des bronches. Le GALT, c'est le plus important dans notre cours, c'est le tissu muqueux associé, c'est le tissu lymphoïde associé à la muqueuse digestif. D'accord? Mais gastrique, attention. Mais gastrique, digestif. D'accord? Voilà. Contient à lui seul plus de cellules immunitaires que le reste de l'organisme. Alors, la muqueuse intestinale, donc le GALT, donc le tissu lymphoïde associé au tube digestif, donc l'intestin, fait une muqueuse qui, désolé, qui est un épithélium plus un chorion. C'est le tissu conjonctif. Parce que la balle est partout. Alors, donc voici un intestin. L'intestin هذايا الجدار تاعو شنو؟ هاي لا لوميير تاعو وهذا سي وين كاين لا ميكوز وين كاين كلش. داكور؟ دونك نمحيها. دونك هادو ما دي سيلول. هادي لا لوميير باش نتفاهموا. هنا جايه لا لوميير تاع l'organe. وهنا كاين هادوك لي سيلول qui sont jointes, qui sont là. D'accord? وهنا عندنا le vaisseau sanguin اللي يجيب لي نوتريمون اكسيتيرا لي سيلول. وهنا عندنا le tissu conjonctif ولا سموه le chorion. l'ensemble تاع هاد لي دو واش نسموها une muqueuse. D'accord? سموها une muqueuse. Bien sûr, il y a d'autres couches, la sous-muqueuse et muscularis mucosa. كامل les structures تاع digestif نلقاوها principalement il a couche fait عليها en histologie. Mais peu importe, حنا تهمنا la muqueuse. D'accord? La muqueuse qui est l'ensemble de l'épithélium les en violet et le chorion qui est en bleu. L'ensemble constitue la muqueuse. Donc la muqueuse هذه. Donc le tissu lymphoïde هذايا واش مشكل un compartiment qui est inducteur معناتها l'antigène راح يدخل ليه تما fait de tissu organisé معناتها منظم plaque de Peyer et ganglions mésentériques. Donc voici les cellules اللي كنا نهضروا عليهم. D'accord? هاد لو كوريون خليني نمحي شويه باش نفهمكم. ماشي شاط نحيه كاع. دونك في هاد لو كوريون
في هذا الكوريون كاين دي ستركتور دو لانفوسيت متجمعين هكايا في دويرات صغار، متجمعين في دويرات صغار. دويرات صغار هادوما يقدروا يكونوا فيهم دي ال تي دي ال بي مخلطين، دي فواغ دي ماكروفاج. دونك دويرات صغار داكور. دونك نسموهم لي بلاك دو باير. سي بون، نسموهم لي بلاك دو باير. سي انا في لاني تاعي سيتي اكستريمون ديفيسيل باش نفهم هاد لي نوسيون، sélection positive, sélection négative, surtout premier cours. Mon Dieu, شحال راح ندي في هذا الموديول. D'accord. Donc voilà, donc c'est principalement des notions qui sont difficiles par rapport à un premier cours. C'est extrêmement difficile et c'est malheureux de voir les notions un premier cours. Donc les plaques de Peyer, c'est principalement ماشي نهضر على plaques de Peyer parce que plaques de Peyer لازم نجوزو عليها. Donc plaques de Peyer c'est principalement les LT et les LB organisées dans des follicules. D'accord. Et puis عندك من هاد les plaques de Peyer vont partir des vaisseaux يروحوا لي jusqu'à un ganglion. Ganglion كيما اللي عرفناه شفناهم les ganglions, mais c'est un ganglion qui est gros كبير. Et d'ailleurs, c'est le premier ganglion qui apparaît pendant le développement embryonnaire. C'est le ganglion mésentérique. D'accord? C'est le ganglion mésentérique. Il est là d'ailleurs. D'accord? Donc, c'est le compartiment inducteur. C'est le site où s'initie la reconnaissance de l'antigène et la réponse immune intestinale. Pour le moment, on va voir les structures. Donc, on va voir ça. Et puis, il y a un compartiment effecteur. Ce sont des lymphocytes qui sont dispersés. Ils ne sont pas organisés comme le premier compartiment. Alors, nous avons la lamina propria. Donc, alors, pour l'instant, je vais juste les notions. Le compartiment effecteur, nous avons la lamina propria. La lamina propria, c'est le tissu conjonctif qui est dans les mobiles. D'accord? اللي كان بالازرق سموه لا لامينا بروبريا. دونك هنا دونك لا لامينا بروبريا سي لو تيسو كونجونكتيف اللي جاي لهنايا. ولي فيلوسيتي ما قدرتش نرسمه لكم سينو لي سيلول في سارتان نيفو كاين على بالنا بلي في الانتستان كاين دي فيلوزيتي ياك. في الانتستان كاين دي فيلوزيتي اللي جايين براتيكمون هكا ويهبطوا وفيهم ils sont constitués de cellules كيف d'accord. donc les villosités ماشي جايين partout, جايين في quelques niveaux. donc نقدروا نلقاو هكا دي فيلوزيتي ومن بعد بلا ياك. donc le tissu conjonctif اللي جاي مور هاد لي فيلوزيتي. donc les villosités c'est principalement un épithélium. tout le tissu conjonctif اللي جاي هنايا c'est la lamina propria. super. Lamina propria est aussi l'épithélium villeux. Donc l'épithélium t'as les villosités. C'est le site qui héberge les cellules immunocompétentes. Alors comment va se passer? Donc on a les plaques de Peyer, fihom les LT, fihom les LB, fihom des cellules dendritiques. Alors نفترضوا جاني un antigène تخلي لهنايا d'accord ونجح تخل le tissu conjonctif. Alors comme le tissu conjonctif فيه هاد les plaques de Peyer اللي هضرنا عليهم, ils vont capter هاد l'antigène يتعرفوا عليه que ce soit LB que ce soit LT. d'accord. les LB اللي تعرفوا على هاد l'antigène nous نسموهم des LB des LT compétents ولا activés. يروحوا le ganglion mésentérique. le ganglion mésentérique ils vont rejoindre la lamina propria. d'accord. ils vont rejoindre la lamina propria. وعلى بالنا بلي هنايا في لا لامينا بروبريا مادام تخلي ان سور انتيجين معناتها في لا لامينا بروبريا نلقاو بلوزيور انتيجين دخلوا. دونك هاد لي سيلول immuno compétents راح ils vont capter et si c'est une cellule LT elle va tuer l'antigène si c'est une cellule bien sûr, ou là si c'est une LB donc c'est un LB donc un lymphocyte B, il va se différencier en plasmocyte, la lamina propria,
والبلازموسيت هذا il va sécréter des IgA. D'accord, les IgA ماشي des IgG ou des IgM, des IgA تاع les muqueuses qui vont capter et détruire. Donc les cellules phagocytaires ils vont capter le complexe antigène anticorps et ils vont le détruire. D'accord, donc هنا je vais utiliser une autre couleur. Donc هنا la lamina propria et les ganglions mésentériques نسموه un site qui est واش سميناه مقبيلات un site d'induction. Donc c'est le site où sera la captation de l'antigène, c'est le site où s'initie la reconnaissance de l'antigène et la réponse immune initiale. Et puis عندك un compartiment qui est effecteur principalement هنايا وين sera كلش يعني la sécrétion des IgA, la phagocytose. هنا وين sera l'antigène il va être tué. D'accord, donc c'est principalement le GALT, c'est le tissu lymphoïde associé à la muqueuse du tube digestif. هذا هو اللي طولنا فيه بزاف. Donc il faut savoir que le NALT ou le BALT ما فيهمش هادو les plaques de Peyer etc. plaques de Peyer جايين غير في الGALT. C'est pour ça détaillinاه بزاف. D'accord, plaques de Peyer هادو كاع des détails. Le ganglion mésentérique, c'est le premier ganglion lymphatique à développement durant la vie embryonnaire. Ce sont des détails. Super, la lamina propria هضرنا فيهم كامل. نجوزو la partie la dernière في الكور تاعنا qui est la recirculation des lymphocytes et migration dans les tissus. Les lymphocytes recirculent constamment entre les tissus de sorte que les lymphocytes naïfs, un lymphocyte naïf, c'est un lymphocyte qui est mature. وراهو قاعد في les organes lymphoïdes secondaires. قلت لكم في les organes lymphoïdes primaires ça la maturation, après يجوا les organes lymphoïdes secondaires قلت لكم جا انتيجين ما جاش مقاعدين اللي راهم قاعدين مازال ما تعرفوش على ان انتيجين نسموه un lymphocyte qui est naïf. D'accord, il faut savoir que les lymphocytes هذوما كيكونوا في les organes lymphoïdes primaires باش يروحوا les organes lymphoïdes secondaires يروحوا la circulation sanguine. D'accord, مي ما سقسيتوش روحكم كيفاش يعرفوا بلي لحقوا باغ اكزومبل لاغات ولازم يحبسوا تما ولا لحقوا باغ اكزومبل لي غانغليون ولازم يحبسوا تما. D'accord, c'est ce que je veux comme question faire comme par exemple voici un organe lymphoïde qui est primaire, voici le sang وفي le trajet تاع le sang نقدروا نلقاو par exemple la rate. كيما نقدروا نلقاو un autre organe quelconque. Et bien les lymphocytes هم les cellules ام جايين كيفاش يعرفوا بلي يحبسوا هنا كيفاش يعرفوا بلي هنا لحقوا لاغات وما يكملوش لتحت vers un autre organe. Et ben grâce à des structures qu'on appelle les HEV, c'est le high endothelium vessels, c'est les vénules à endothélium élevé. D'accord, c'est les vénules à endothélium élevé. Oui, ce sont des petites structures, d'accord, des petits vénules. Donc فيهم des petits des petits vénules اللي فيهم des petites structures. D'accord, نكبر لكم هاد la partie اللي فيهم des récepteurs ولا cellule. donc نكبر لكم كتر باسكو هنا ما رانيش والو. اللي فيه des récepteurs. après lymphocyte T ولا البي راهو جاي فيه عنده aussi le récepteur. d'accord, يروح يلصق مع هاد لو ريسبتور ويحبس هنا يعرف بلي يلحق لا ديستيناسيون تاعو او لحق لاغات. وهذه متوفره برينسيبالمون هاد لي فينول. انا عطيت لكم مثال لاغات هي في الحقيقه لاغات ما فيهاش هاد لي فينول. انا عطيت لكم مثال لاغات براتيكمون هاد لي فينول وين جايين في لي غانغليون ليمفاتيك. داكور, جايين في لي غانغليون ليمفاتيك وين هاد لي التي باغ اكزومبل اللي حيكملوا لا اللي راهم ماتور ورايحين لي غانغليون. دونك ولا لي ال بي باغ اكزومبل كيفاش يعرفوا يحبسوا في لي غانغليون. اي بان كاين هاد لي ستركتور
qu'on appelle les HEV, High Endothelium Vessels, les يقيدوهم يقولوا لهم voilà راكو لحقتو. D'accord? C'est principalement ça. Lymphocyte quitte le sang pour pénétrer dans un organe lymphoïde secondaire au niveau des structures endothéliales particulières appelées vénules postcapillaires, high endothelium vessels, exprimant des molécules d'adhérence. C'est ça les molécules d'adhérence. C'est ça les molécules d'adhérence. وهاد les molécules d'adhérence عندهم les ligands اللي فيهم عندهم des ligands spéciaux على les lymphocytes T ou la B. D'accord? Donc ils seront معاهم ويحبسوا تم. C'est ça le cours. Normalement on a abordé le tout. D'accord? نفكركم برك que le support ou la combinaison la meilleure pour vous c'est bien la diapo et la série jaune. تخدموا les deux. Super. تزيدوا تحلوا الكسام. نحط لكم في la barre d'infos le lien تاع هاد la diapo, le lien تاع la correction تاع les 3 séries jaunes du premier trimestre de microbio, d'immuno et de physiopathe. Et ما تنساوش ديروا un petit like إلا شفتوا هاد la vidéo عجبتكم, abonnez à ma chaîne et à la prochaine.